তাতে কাৰণ মখান এইটো জাৰে ইমান বেছি কালেক্ট কৰি লৈছে চাবি এই ইমান বেছি আছে চাবি 2টা মুঠা ঝাৰু ওলাই যাব তো মখান এতিয়া যাই যাব আৰু ইয়াতে নাই হৈছে ঝাৰুটো তো কাৰণে যিমান পাইছে এইটো লৈ যাই যাব আচলটো জাগা চাবলৈ আহি কিনা এইটো পাবি ইমান লাভ তো ঠিক পিফিমা আৰু ফিৰিমা লাভ বিচতে আছে দেই এইটো আছে ৰাস্তা চাবি আহিবি তো মখান এইটো ঝাৰু লৈ কিনা এতিয়া যাই যাব सभी एलपी आई है हम लोग अभी ये गाड़ी में रख देगा पीछे से रखी दो जो झाड़ू दो तो ये तो बांधी भी ना तो दादा तार एक ओला भी तो नहीं ये ये तार आस ना तो मैं बेसि बांधी ना आज दादा तार एक ओला तो बांधी दो नहले सब खुली যাব ना तार एक बांधी दी ना रखी दो ये तो बांधी ना रखी दो